et messieurs, assalamu alaikum. Je pense que les gens qui m'ont précédé ici m'ont facilité la tâche. Parce qu'effectivement, nonobstant que le soleil s'est déjà couché, mais tout a été dit. Donc, vous me permettez d'abord de vous demander, en votre nom tous, au peuple comorien entier, d'adresser mes chaleureuses félicitations à l'arrivée de notre cher frère, le docteur Adesina, dans ce pays. Effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, il est venu honorer mon investiture, mais son programme était tel qu'il devait partir le même jour. Et voilà, il a promis de retourner, il est avec nous. Et heureusement, il n'est pas venu les mains vides, mais il est venu les mains pleines. Non seulement les mains, mais les poches aussi. Même le sac aussi, il a rempli le sac, il l'a amené avec. Je vous demande tous, aujourd'hui et demain, de faire des prières. Car on a fait une réunion de travail avec lui et son équipe hier. Nos ambitions d'émergence, il s'est prononcé pour les accompagner dans le financement à hauteur de plus de 50% de nos besoins. Maintenant, il nous reste les prières et les petits cailloux. Donc, les prières et le caillou, c'est nous, c'est l'administration pour assurer le suivi des discussions que nous avons faites. Et j'en suis convaincu qu'on va gagner, Inch'Allah. Donc, le remercie très sincèrement. Mon cher frère Adesina vous dit que le peuple comorien m'a chargé de demander votre présence demain à la fête nationale pour vous remercier très sincèrement de tout ce que vous avez fait pour ce pays. Évidemment, vous allez en faire que plus par rapport à ce qu'on a tous discuté. Donc voilà le premier mot, monsieur mon cher frère. Vous avez tout dit. Le plan comme émergent qu'on a établi avec la conférence qu'on a tenue à Paris, là-bas j'étais présent. Effectivement, vous avez pris tous les aspects, ce que nous appelons projets phares, sectoriels, sociaux. Vous avez décidé de nous accompagner dans tous ces domaines. Encore une fois, merci beaucoup, mon cher frère. Et même, vous avez entendu qu'il réagit par rapport à la demande spontanée. Ce qu'a dit MZ par rapport à la santé, il m'a chuchoté que ce domaine-là, je suis prêt à vous accompagner aussi dans le domaine de la santé. Merci beaucoup, cher frère. Et vous dire que il le mérite. Monsieur Adesina, il l'a dit. C'est un frère, c'est un ami. Un frère de moi-même, un ami de moi-même, mais un frère, un ami de Congo. D'ailleurs, je lui avais dit que nous avons un système de tournante. S'il voudrait bien venir ici, participer à la présidence tournante. Mais là, j'avais un petit souci. Est-ce qu'il va prendre la tournante de Grand Comore dans juin ou de Moïse? Aucune idée. Ou Mayotte. Et là, il m'a gêné. Parce qu'il a parlé de Grand Comore, de Moïse, d'Anjouan et de Mayotte. Quelle est la tournante qu'il va prendre? On va peut-être faire un tirage au sort pour voir là où va être le président. En tout cas, il le mérite. Il le mérite. Je suis bien placé pour le dire parce que je dis en lui, dans le cadre de son engagement, de sa vision par rapport aux actions qu'il a pour l'Afrique et pour les pays qui sont près de lui, comme nous par exemple, ces engagements à saluer. Je vous dis que la banque, la BAD, l'année dernière a été cotée la meilleure banque du monde. En financement et surtout en transparence. Ici à Moroni, nous avons dit et écrit que la Banque mondiale c'est notre partenaire financier. Mais l'année prochaine, c'est la BAD qui sera notre premier financier au pays.
Non seulement l'année, mais par rapport aux perspectives, ben la BAD sera un partenaire permanent des Comores aujourd'hui et demain et après-demain, Inch'Allah. Il y a une preuve que je vous le dis. Est-ce que nous avons signé ce projet de la route de Moroni-Foumouni? C'est la BAD qui finançait le projet. L'appel d'offres a été lancé, une société française qui s'appelle EFAGE a eu l'appel. On lui a donné les travaux. Il a commencé les travaux, Covid s'est invité, ils nous ont dit qu'il faut qu'on paye les mois qui n'ont pas travaillé parce que ce n'est pas leur faute, c'est la faute de Covid. Moi je lui dis, mais le Covid c'est la faute à moi? Non, c'est pour moi qui ai demandé au Covid de venir. Et là on était en tiraillement, il n'y avait qu'une solution, porter plainte à cette compagnie. Mais Adesina qui est présent, il m'a dit, attention Azali, on nous a dit, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Je vous le dis, l'ABAD a intervenu à l'amiable, il a payé à la société EFAGE pour que nous on ne pose pas plainte contre la société. Ça c'est un acte à remercier et à saluer. C'est grâce à lui effectivement, on n'est pas rentré en conflit juridique avec la société EFAGE qu'on a pu l'effacer et faire le contrat avec la société CGC qui a terminé ce travail, une société à qui, monsieur l'ambassadeur, nous vous demandons de la RDC nos remerciements et nos félicitations par rapport aux travaux qu'ils font, aussi bien en Grand Comore qu'en juin, qu'à Mouéli. Merci, monsieur l'ambassadeur. Et j'ai tout dit par rapport à Destina. Donc maintenant, il reste à le remercier, à l'encourager, à lui dire aussi que nous sommes son partenaire permanent, aussi bien lorsqu'il va garder les fonctions de président de la BAD, ou partout il sera, dans tout pays, dans toute organisation, on sera ses partenaires. Et il va bénéficier de notre appui moral et physique pour y arriver. Et pour conclure, Monsieur le Président, je rappelle que cette lutte nationale est notre bien commun et par conséquent, nous devons tous nous investir dans sa protection et son entretien pour en assurer la pérennité. Et là, vous avez parlé de la population de Bandini. Vous vous connaissez sur cette population. C'est une population patriote. Elle sait garder le patrimoine de ce côté-là. On peut bien compter sur nous. Et nous devons aussi et surtout faire usage avec la plus grande prudence pour éviter les accidents dus à la vitesse qui malheureusement émaillent souvent les nouvelles entreprises routières. Vive la coopération internationale. Je vous remercie. Président Tukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amdokaraji, zanguza mbapia. Ndongweni mabini wana hadisi wane, basi. Shamtite he. Ukatraka ufanya separe, amdokaraji, tamanara nisami tangu. Kakibali manahini. Nuhanyu mtuje tambawasha. Mitamiula de kibla. Kafunguni kamtuje kango swali wote wa usumtamihu. Mwenye kairi rifanya mitami. Rifanya litami. Jijaza kisanga sifanyi hao. Watu na zuhamba. Tole zendi. Onu ukatatufanya parega wanya kaksida. Haja fanya parega wa aksida. Iza kufanya rengi. Magini manu mwambio nika hewe. Na mkina zorenda. Beka mkasila zorenda mbutu wamba hata kazwango je. Ukakwelinga rifanya upare njema. Nga waksidara bartifanye pale nga waksida ile ijahe pale ukatoka pale kama kasida ndio maana kakwezo watukufu ze pale zifanywa ya wale wenu hozi yesha ni hozi jere hozi farifu wodani mwone mahala wasiha admenya mtafadhali mnasija mne pale bari mwanzatie atemba majato hayatisfanya mwone na mfanya ngweto dizo ministre fetanwa hasaba mke ma gardien wa hese investissement akanga mjidwa ndo ukaya parenzi ya yode ngo ya ndani ya hemaji Mwenyezi Mungu akadini jaimu fil ardi khalifa ndo fikiri hata wanda mwenda mwisho kweli
sha emwana manda amefazabdo ka esodo hela na hunja abodo ka nganjwa kena nzia ya kwenda na hunja wage kaonzo ndo msirini ngo vironziani kaonzo ndo lapitali ngo vironziani kaonzo ndo hote ngo vironziani kaonzo ndo lekoli ngo vironziani wage nzia inde basi ya he emaendeleo nzipia ambaja labda ukana salmasiwa aboti nzia ya aruni bahi shabo nzia bahari nzia yo hawani ngaja labda sinaza babuka kujorsaidia haruma zenzia zo barini lewe inu mbale shingini ende mali ende twani patina tabata bakamu wabenzi ya bini kwezo watukufu zamba banukaya juzi sika Bruxelles sinkiwa medali pezo zama nakalizo hamwenda Afrikani ungezikaza kwezo watukufu wa Komori nimwambie ukaya imedai lazinkiwa shaila ya hana ukaya ide imam shajini manteleza kartar maezi za kifaume sha lewe inu mja mamba mimi lika kume na wali wakati likawa tabigus mamba mtende nke imam shawala mduka ka imam kakatina maamuma eskongo msirini imamu atelebana alafu hamba wala dhalin gadasha amina eza jihid wala dhalin gadasha amina aswali na balele kasubi ajabara mujanebu Allahumma hdina fi man hadaita gadasha amina asha avuriza kawu atonda dwalo balomba mkate intobe ngoboy ndio swali nanza kauli mkate na mbele swali ola imamu hakansi wale mkate dena wote bagabo mrunge imamu wekagena maamuma ngowono ba maamuma kana nzala wakati wakalo mkate hafungwe swala yabo kati imamu ngega mambioni wa kumu kana mkemakini bambuti zwalimu haini mjofana mrunge mjo mtsuguwa ya mtendele ikada harme daula ikada harme zisiwa ikada harme mabavu ina samdo muhimilia mtu wasili hasbabuna ikawa sulindo na mjifahari sheka hausi kitifu hawasulinayi na mstaghfir mtu babo kweli hafanya nayi sanyinga nyadhamana bali iyo ne babna kaza mwambie sasando kaya esikwangu honze walimala mbabambe mala kabwenda tsemna jamba mnanyo mwanaenda bakula ta wala babasha ngatika hayo nazima hazungulia hatuna la mananguju abala mnaka abashwa mbayo mbafrapana ho hanina bali ujahuma hujamba kana baraka wadaka kulwa shrabu mruka nura hijala lazima hujaza khair basi wambagili njahomo hoja sibala mbahendo wagele ho wanati mhadaeni baadhi siku waribia zao hapa hainu ekapari ekamarikani wafanya mahajana majamara marar matatu hata wakaufanya ntia hao hata wora mjaukaya pari ne babaki amin journée bagena mkemaki ekamra homo huja na mjuzi seganya haki shekaba la mari wa mtaja huja bagi adesina ga homo huja ba habala mari wa ruwafili marhaba mwezumu ba sunni ya wakwezo kufu hautimizi ntinu mlazi muhari kanema hizi zamba baraka fatuku kana shukuria jawizini akamtumemu sahabia wanduwayo kaya ikamtangani hanoti pia mkufuru mnyezi Mungu yo shughuli ya hali mnyezi Mungu ya tajiri kumudondera ndongo magela ujo shukuria wo ajishukuria ujo kufuru balahe tapiku mage na shukura mnyezi Mungu ya marikensi ni namna renda tarawasuli haba ngoja leona damu wariwanidi shawatiru husude kamwa bena yabondo ukakweza tukufu haini wakati si wanadamu Allah khalaqa kullu dabbatin min ma'in faminhum man yamshi ala batni ala rijlayn wala rijli wala rijlayn wala arba ngawenda hemba ngawenda hamidumine ngawenda hamidubili esinyama namnambi hemindi bilu wondo e wondo emnyama baba mdubili
na msubuti mwami Mwanadamu. Domi Mwanadamu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akayo akadikarramna bani adama wendo helidu miliwa limtukuza ngomjumaza ngo pia rimheza ho mbinguni rimsiso barini harume armu yabona wenu mkini harfanya na mzakinyama zoukini sa ikhtilafiyat na wala si ustaghfiru litubu Mwenyezi Mungu asamehe bagala wenu mbati dinke ufakhari tafuta lazima kajo kaima ndambu dowewa yaweka habwewa na makenzi afiki ngwa hibenza wanama mswa fungua kwamba kaartifanya nogo mtu masifanye zo kweli chekani zote pasha mvio mtu mepa sanvio mtu gari mtu emposha gari ani haini ndongo njema hizo uzifanya yawe hizo gala uzifanya ngwa hibenza mtume hambafanya haini ndongo njema ngwa hibenza mdaka uwanshi ukatopasha farasi yote sawana mruwanshi ukatopasha mvio yedu ambao adaptation ukekwezo watukufu entiinu Mwenyezi Mungu ainika neema ndaru de dini de milananzi nondo siasa izote zenu ndaru za zingarenti inu hata ukolo watwarangamiza waroha bamwe dini baki emila hati baki hata ondo wararu wakautsanganiha efaida ya honji ya helebavu ya heshezo ya henji ngahibenza umfelsana wakati wa kikolo miji mingaru wakana gendarmerie ngeni joka ukaulinde gendarmerie watoto na amani watoho mao msambahadi sitio kajenga mkoja chini shoka tono kangwarezo na hao wanduadi na milanati wakautangania wale ndio wanaza hawe amani kaya ni adabu kaya omdungano mkaya mrada hemidu funguni ende maulida ni mbeni hato mtiani alale mjinda joto liyenye haukeka gajenda ruma shuhuli ala mwanane kauna kauradi ni uozima watuhe ya mahala menji mradu ngengalawa ende mali mashuhulini ende mfuani mashuhulini maore hatu wakaushinda wakenda walola alhamdulillah Abdullah Yahya masna wa thulatha wa ruba ngeni mbacho la isiwezi bali kuvuma kambojo le langu shawane harmangaza kufanya hivi si wale la mzima babozi mahatu toka hapo ndorodo dayore kaulo la nzwani ndo mshamgalia kana hurakio haku chena sauzolo la mjina bonjole ndo ebage onkonzi wakaya harmane maheza ngozo kitana abo msahani bomzo hatu mzebini msahani wa ngadini riketi rangalie yenema yohito kutari resisite ilunga nasi rendelee harma emergence health wage gatoka kufanya asili sur l'éducation nationale abonga mnabioni ondo milana zinga mlalikoni harmon konti huo akaramba won konti wa malezi ti usoma bahi yu'ti al-hikmata man yasha na hikma yungu kasoma universite shamu nyezingu leo ni komungu basi banu education de fage d'abord de Malaysia hatu wakati le palashio dole koli je polisi hatara shule universite hiyo ni mahali tukafanya yote bwana kaza timiza ndio kaya haraka enema hiyo ya beleti hata ndaba hainu siloname jomiti miranda ngare shilauzo ngo hizo lazima wonikeado adapted wakati huo ndio huni faida huko nziwo rishide wasulika mgabenzi unge hamarasa maraba menji tukufamba jini nyido ajazi wa henga zija noka henga zijade mzazi wa hemasiwa abo nyido ajazi wa hemasiwa wenge ezafanya zoma fanya zilingana akazilingana na fanya chakafanya ngeli maraga huu haufumbatu na mahaba mengi hizo mungu zalingana nyezo wajalezi mfano mahala saya ike umzima ndo mwisho bangara de saa ujeri fanya saa na za saya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coupe. Arreda satu, bawo sunu
ربنا كالزمالي ركمتنا قبل جمال الليل يا بفاتيها قسم سيو سما جمال النهار يا بفاتيها باي الفاتحة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين 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 ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين. اللهم جازهم بإحسان إنسانا بسيئة غفرانا ونقهم من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس وادخلهم الجنة وهذا من غير خبير تبته يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته وعلى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين فالله خير حافظا أو أرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر الناس به في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم وسنة محمد بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على الحمد لله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya waangalizi wa Hesed and Komor Dunyanuz ila hafla yende na ukaza talik. Na ukaza talik. Na wenda wakumbe. Vibaya wanesa hizo nafanya. Awonge hamande helikao. Aliketi imulie mwaida unatendea. Kiwazo. Karjoenda na udunga helikao ye ribon karjoenda na ungulwa ni muwe daula madama ila shughuli isai kaza talik ya wanga baba sando twenda ili pare lele la samilo dirax au la mnambo nzikao ya ungulwa ni rais wa daula bali na madhamana bali na bali Fatiha ya hemisa yamo ina mbatu ya watangazaji wa Komoro wana usikitifu waomba jimbo dunia wahemelea wazi mrunishi waendao na mawakala ya kazi wa mtazamani ya kuhakikishiwa na matangazo utulivu wa watangazaji wa Komoro wana usikitifu waomba jimbo dunia wahemelea wazi yafariki tena katizini arwaatali kianziani kuna mnasema na mhusu kiema tabia Yeah.
Marhaba menji hamande heli kao ri nikanizo o siku leo ikao leo juma iwazao tarehe nsanu mwezi wa juin mwazizili wa 24 yabonge hamande heli kao ri nikanizo rimwambia nukana o siku leo la muhimu rengezeze baramaji bana nirengeze baramaji hata hamande hili ramwambiani siku leo rikoji hunda harma mji mtukufu wa hele jera la hemba jini haswa tani ndo mji wa Fumbuni ili rijeri dunge homsamilwa kirasmu ndo msamilwa kirasmu ya hele pare la larangu moroni huja hambu misuje hata hunu Fumbuni yabonge ye hafla yende na ubira haundo ikao irengwa fumvu ni waruenji msheme wazewamila mafundi bal hata ye notabilite mawaziri mbali na mbali rawa zamani la rawa nyumeni kirasmi walise bobanu fasulwa kirasmi abonge hamande helikao rimnika onio abonge ndo uto bushiri ya khairi na omba janla waiza le parelinu li badali timu khairi riombe jalla waiza tena watike ajali tazila mana ngamjokana ze ajali zo kasti ya winji harumaye nsi na upara haye mazofera ukana hambabi mana yambwa mwenda hambabi tirewe risikinie ze mali ekaka tusikinia ze mali risikinie ze roho tusikinie roho ya hao au ye roho kaundwa bahiza ho garini yabonge gari parili yao ye mazofera haukana haulutufu hambabi mana yambwa mwenda hambabi tirewe yabonge maraba menji rangule jio rijunda o harma mji mtukufu wa tujini ili rijeri shahidize wa Fumbuni amfani mji mtukufu wa Fumbuni harma lejera la he mbajini ili rijeri ke hashiri riwoneze njema zinu oliho zinu njema zansi bel borombo jana waiza zieneye madamanga joka yanga bo mijimenji hauma bavu minji ikaongo na tambu za pare hamandele bavu la washili ngarjwa bahano nda itunzu ihoze nongoka sinyangu onjia dimani hata uhendele yaye mbajini ya domba wandani ngarjoka ya kaltinyangu akuinde mana ukana banda emhu wa he daula arenge zianzima ya ukana ya ineze mabare dalilu ngario nao mana dazile kwamba ndabo hafu mdukado ambilu ndabo mdukado wona ndabo shamrishi ndabo bana ngario nao so jailia emiji kaunde yabaki mabavu kaunde yabaki pare zisamio yabonge hafla isaitimu emhu wa daula al-imam azali asumani hasa anjia ho garini dena ye gouvernement wa hejeli kawe emhu wa siwa mjijengo shangazija bwana gouverneur Ibrahim Amze harenge fumvu mzaze nambari wa mwando harenge fumvu wa jeni kao rishia ya discours pado maana ya hemjeni kao hazione saukana wakomor mkane tomaya ya hera isi ukana zinji kaunga zofanyishia zinji za tilwanziani zinu ndizo riziombe yao ukana heni njema ikao ngejoila hii harmaensi
haswatan zile wana ne gouvernement inu garjozi shangiria rizireme koti rizishukurie wajauna mkasuri kaya kabati sijola iya harma izo stokiri ikao karnao zihanti garjozi yonesa wala karnao hata mru mafura heni ujoka ngufanyo njema garjozi shukuria rimhezi zi hata majibo heni ujoka yangu fanyombi haumenye nsi hatu na kasuri kau karnomba nafasi garjo mandisa rangubu nsi hata woju hata timpaka rishange mana justice garanzao changement des enjema hamande izo dizo kau garizisa hao harma ye nsi hatu abonge hata mpaka ndayabo mkabazima ni mwananyanyi mudiri jumla wa hele daho la SDN Komor Dunia News ujazi habari za ikoni na moroni harma omji mtukufu wa Fumbuni ili rijeri dunge msamilo wa kirasmi ya ile pare la moroni hasatan hujilia hambu misuje hata yembajini hunu Fumbuni garjona na tena harma barnamaji za sana za saya ikaye mauti irihiza se jamaa pia salam no ronen